আল্লাহর রশ্মি যেমন কোরআনের দামান, আল্লাহর রশ্মি তেমন রসুল আল্লাহর দামান। আল্লাহর রশ্মি মাওলা আলীর দামান, আল্লাহর রশ্মি খাতুনে জান্নাতের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমামে হাসানের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমামে হুসাইনের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমাম আলী জাইনুল আবেদিনের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমাম মোহাম্মদ বাকিরের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমাম জাফর সাদিকের দামান, আল্লাহর রশ্মি ইমাম मूसा काजिमेर दामन, अल्लाह रस्सी इमाम अली रजार दामन, अल्लाह रस्सी इमाम मोहम्मद तकीर दामन, अल्लाह रस्सी इमाम अली नकीर दामन, अल्लाह रस्सी इमाम हसन अस्करी दामन, अल्लाह रस्सी इमाम मोहम्मद मेहदी दामन, अल्लाह रस्सी हुजूर गौसे आजमेर दामन, अल्लाह रस्सी आज के जनारुल शरीफ हजरत सैयदना व मौलाना व मुर्शिदना सैयद आरिफ शाह अल कादरी अल हसनी अल हुसैनी